अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी दुआएं हैं और जनाब बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो आज के व्लॉग में हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब दूँगी। वो सवाल जो काफ़ी दिनों से आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं सोच रही थी मैं एक ही वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तो अभी मैं जल्द ही आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। सबसे पहले मैं बता लूँ आपको कि मैं कर क्या रही हूँ। तो जनाब यहाँ हो गई थी मॉर्निंग होते ही मैं नीचे आई, तो मैंने सोचा आज ज़रा मूली वाले पराठे बनाते हैं। हमारा पुराना भी क्या याद करेगा, देसी सा है, चलो इसको ना मूली वाले पराठे बना के मैं खिलाती हूँ। तो जनाब मैंने मूलियाँ ली, उसको कद्दूकश किया, पराठे बनाने शुरू किए, लेकिन ये मूली तो कोई इतनी उदास किस्म की मूली थी ना, ये तो पराठे में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इधर से बना रही थी और बाइट नहीं कर रही थी, इतना इसको निचोड़ा भी लेकिन नहीं जी। तो ऐसे तैसे करके जैसे भी 2 पराठे तो बन गए। फिर मैंने सोचा जो अब बाकी मूलियाँ बच गई हैं ना, उनको अच्छे से ना भून के रख लेती हूँ, ताकि दोबारा जब कल पराठे बनाएँ तो वो अच्छे से बने और पराठे जो है ना क्रिस्पी हों और उनमें से ये जो मटीरियल है ना ये बाहर ना निकले। तो जनाब नाश्ता करने के बाद भाई मेरे जो है ना अपना सुघड़पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो भाई हैं जिनसे हमने कभी पानी का गिलास भी जो है ना नहीं उठवाया था, और अब ये देखिए माशाल्लाह वो मुझे सिखा रही है। वो कहती है तुम्हें तो कटिंग करनी आती नहीं, तुम्हें पता ही नहीं सब्जियां कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कुकिंग करनी है। तो जनाब यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था, हम लोग अपने बचपन की बातें भी डिस्कस कर रहे थे, और सबसे वही बात मज़े की जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हम बचपन में ऐसे ही कुकिंग करते होते थे दोनों, और यूँ शो करते थे जैसे हम ना किसी टीवी प्रोग्राम में कुकिंग कर रहे हैं। तब कोकब ख्वाजा का एक प्रोग्राम आता होता था, मॉर्निंग में सुबह एक शो लगता होता था, उसमें वो कुकिंग करती होती थी, और सम टाइम वो अपने साथ डिफरेंट बच्चों को बुलाती होती थी और बच्चे भी उनके साथ कुकिंग करते होते थे। तो हम भी वैसे एक्ट करते थे तब, और अभी भी हम वही बात याद कर रहे थे। और जनाब आप यहाँ पे मेरे किचन की सफाइयों पे बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ, मेरे बच्चे घर पे हैं, और दूसरा ये कि जिस दिन से मेरे भाई आए हुए हैं ना, मैंने पहले ये बात सोची हुई थी कि इनके आने से पहले जितनी सफाइयाँ हो सकती हैं ना मैंने सारी कर लेनी है। उसके बाद जब मेरे भाई आ जाएंगे ना, तो फिर मैंने कोई लंबे चौड़े काम नहीं करने, बस नॉर्मल जो थोड़ी सी क्लीनिंग होती है ना वो कर लिया करनी है, और भाई के साथ जस्ट इंजॉय करना है, बातें करनी है। क्योंकि हमने यही सोचा हुआ था कि एक तो सर्दी का मौसम है, दूसरा ये कि हमने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फिरना, सिर्फ़ और सिर्फ हम दोनों आपस में इकट्ठा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। कितने सालों के बाद हम लोग मिले थे, तो हमारा यही था कि बस हमने घर पे ही रहना है और घर में एक दूसरे के साथ ना टाइम स्पेंड करना है, और बच्चों के साथ अच्छे से ना मज़े से प्यारी-प्यारी ना चुन्नी-मुन्नी सी यादें हैं ना जो वो बनानी है। तो हमने ऐसे ही किया, मैंने कोई लंबी चौड़ी सफाइयाँ नहीं की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पे बड़ा अच्छा एक जो ना वो घरेलू सा माहौल चल रहा था। एक साइड पे जो मैच चल रहा है पाकिस्तान का शायद है किसी के साथ, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो दूसरी साइड पे ये कटिंग वगैरह हो रही है, और जो पीछे मेरे बच्चों ने धमाल मचाई हुई है ना, बस बच्चों को ये है कि हमें बाहर ले जाएं। कितने दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए, छुट्टियां हो गई, अब हम बाहर ले जाएं। तो बस ज़रा यहाँ पे ना सफाई शफाई को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है वो काम है जो चलते ही रहते हैं। सफाइयाँ तो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती, घर के काम जो हैं कभी भी एंड नहीं हो सकते, लेकिन ये जो एक अच्छा टाइम है ना, फैमिली टाइम है ना, मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और मैंने बस यही सोचा था और मैंने वही किया। बस जल्दी से यहाँ पे खाना बनाएंगे और उसके बाद बच्चों को लेके चलेंगे पार्क। बच्चों का आज ये इरादा था कि हमें पार्क ले जाया जाए, मौसम अच्छा था, तो हमने सोचा कि चलें बच्चे पार्क चलते हैं, बच्चे भी ज़रा खुश हो जाएंगे और हम भी राज़ी हो जाएंगे। तो चलें जनाब, मैं इसके साथ अपने सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे सवाल पूछा गया कि जी भाई को यूके कैसा लगा। तो जनाब भाई को यूके कैसा लग सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो हैं वो 12 कंट्रीज़ में पहले ही फिर चुके हैं। ये यूके का नंबर जो है नंबर 13 है। तो जो बंदा इतना फिर चुका हो, घूम चुका हो, उसको यूके कैसे लग सकता है। फिर भी उसने कहा कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन यूके में जो सबसे ज़्यादा भाई को क्या पसंद आया है वो फिर मैं अब आपको एंड पे बताऊंगी, जब एंड हो जाएगा, जब वो जाएंगे। तो अभी तो उनको ओवरऑल अच्छा लग रहा है, जहाँ से वो आए हैं उसकी निस्बत यहाँ का मौसम जो है ना उनको थोड़ा बेटर लगा है, यानी कि नॉर्मल लग रहा है। शायद यहाँ पे अभी वो सर्दी नहीं आई जहाँ से वो आए हैं, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि क्या भाई पहली दफ़ा यूके आए हैं। तो जी हाँ, मेरे भाई पहली दफ़ा ही यूके आए हैं, और हम लोग मिल रहे हैं तकरीबन 4.5 साल के बाद।
پہلے میں ان کی کنٹری میں گئی تھی ان سے ملنے کے لیے، اور 4.5 سال بعد اب ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد والا کویسچن یہ تھا کہ سب سے مین کویسچن جو زیادہ پوچھا گیا ہے کہ وہ کس ویزے پہ UK آئے ہیں۔ شاید مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں، اس لیے لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ویزے پہ آئے ہیں، یعنی کہ اسٹڈی ویزا ہے، ورک ویزا ہے، یا پھر میں نے ان کو پرماننٹلی یہاں پہ بلا لیا ہے۔ تو میں یہاں پہ بتاتی چلوں، جو بہت سے جو پرسنلی لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، تو جو باقی میرے فالوورز ہیں، میرے پیارے بہن بھائی ہیں جن کو نہیں پتہ، ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ میرے بھائی پاکستان سے نہیں آئے ہیں، میرے بھائی USA سے آئے ہیں، یعنی کہ امریکہ سے آئے ہیں۔ تو وہاں سے یہاں آنے کے لیے ان کو کسی بھی اسپیشل ویزے کی ضرورت نہیں تھی، جسٹ انہوں نے وزٹنگ کا ویزا جو ہوتا ہے نا، وزٹ کے لیے جیسے آتے ہیں، جسٹ وہ وزٹ کے لیے آئے ہیں اور 10 ڈیز تک رہیں گے اور اس کے بعد بس پھر چلے جائیں گے واپس، اور وہ وہیں پہ رہتے ہیں، اس لیے پھر ان کو اسپیشل سے کوئی ویزا لگوانے کی یا اسٹڈی ویزا اپلائی کرنے کی یا پھر ورک کے لیے کوئی بھی ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جسٹ انہوں نے اپنا ایک وزٹ جو ویزا ہوتا ہے اس پہ اپلائی کیا تھا، اور ان کا ہارڈلی ویک میں اپلائی آ گیا تھا اور بس پھر وہ آ گئے تھے۔ سب سے زیادہ جو پوچھا گیا کویسچن تھا وہ یہی تھا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان سے بھی یہاں آنا چاہتے ہیں، یا پھر بہت سی میری پیاری بہنیں ہیں جو یہاں پہ رہتی ہیں اور وہ اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کو پاکستان سے یہاں بلانا چاہتی ہیں، اور بالکل بھی پرماننٹلی وہ نہیں آئے۔ اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کافی جو میں اپنے بھائی کے جانے کے بعد بہت مس کرنے والی ہوں۔ کیونکہ میں جب بھی باہر جاتی ہوں مجھے کافی بہت پسند ہے، اور میں 1 کپ لیتی ہوں، اور جب سے بھائی میرے آئے ہیں ہم 2 کپ لیتے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم 2 لوگ ہیں، اور جب میرے بھائی چلے جائیں گے نا، میں اس بات کو بہت مس کر رہی ہوں، میں یہ بات ابھی سے سوچ رہی ہوں۔ تو خیر جناب، موسم آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے، بہت مزے کا ہے۔ ایک اور کویسچن تھا کہ کیا آپ کے بھائی آپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ تو جناب میرے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، ہم دونوں جو ہیں ہم دونوں نے اکٹھا ٹائم بہت زیادہ گزارا ہے پاکستان میں ایک ساتھ۔ چھوٹے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی دوسرے کے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں، لڑنا مارنا اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا، بالکل ہمارا بھی یہی تھا، ہم نے بھی ایسے ہی ٹائم گزارا ہے۔ تو ایک اور بھی سوال تھا کہ کیا بچے بھی پہلی دفعہ مل رہے ہیں؟ تو نہیں جناب، جو میری بڑی بیٹی ہے جب وہ 1.5 سال کی تھی تب میں امریکہ گئی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اور جو بڑی بیٹی ہے وہ تو پھر مل چکی تھی، لیکن جو 2 چھوٹی والی ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی تھی، وہ پہلی دفعہ مل رہی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ بہت پیار سے ملی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بڑا ایسے ہی ایکٹ کر رہے تھے جیسے پہلے بھی کافی دفعہ مل چکے ہیں، کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، زمانہ اتنا بدل گیا، اب تو فون پہ بھی بات ہوتی ہے، ویڈیو کالز ہوتی رہتی ہیں۔ تو جناب یہ وہ سوالات تھے جن کا میں نے جوابات دینے تھے آپ کو، تو آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا۔ سب سے مزے کا جو سین تھا وہ یہ تھا، یہ ببلز بچے بنا رہے تھے، ہم تو اپنے زمانے میں ان کو بلبلے کہتے تھے، لیکن آج کل بچے ان کو ببلز بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑا مزہ آیا، بڑا ہی انجوائے کیا ہم نے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کوئی اور سوال جو آپ نے پوچھنا ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور جواب دوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔